अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखेंगे कि अल्लाह का वली कौन होता है। शरीयत के बगैर विलायत मार्फत का हसूल मुमकिन बिल्कुल नहीं है। विलायत नबूवत का ज़िल है और ज़िल अपने असल के ताबे होता है। वली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और अक्स होता है। उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा कौलन फेलन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नमूना होता है, और ये मुताबिकत इस हद तक गालिब आती है कि वो फना फिर रसूल का बुलंद मकाम हासिल कर लेता है। फना फिर रसूल का मतलब ये है कि उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसका कोई अमल नहीं होता। हर अमल उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, जिस पर वो चलता है, और उसकी हर ख्वाहिश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होती है। तो गोया वो शरीयत का एक जीता जागता सबूत होता है, और उस बंदे की ज़ियारत, मुलाकात, उसकी मोहब्बत, उसकी दोस्ती, उसकी सोहबत बड़ी बरकत वाली होती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप जाएं तो उन जैसे एक इंसान के पास जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सी सोहबत नसीब होती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों की मजलिस में बैठने वाला बदबख्त नहीं रहता। यानी ये अल्लाह वालों की महफिल में जब बंदा कोई जाकर बैठता है, बदबख्त नहीं रहता। क्या मतलब है कि उसके अंदर अल्लाह ताला की रहमत आती है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, उसके ऊपर करम होता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, वो राह रास्त पर रोशनी, अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाता है। अल्लाह वालों के रूहानी अनवार और उनकी नेकी के असरात देखने वालों और उनके पास बैठने वालों को मुतासिर किए बगैर नहीं छोड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वस्फ औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन के वजूद से है। इन्हीं लोगों को देखने से अल्लाह याद आता है, गफलत के हिजाबात और पर्दे उठ जाते हैं और असल हकीकत इंसान के सामने आ जाती है। फिर सिरात मुस्तकीम सामने होता है और इंसान होता है। अल्लाह का वली, खा वो कुतुब हो, गौस हो, वो इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर होता है और हिदायत का मुजस्मा और पैकर होता है। उसकी मोहब्बत और दोस्ती अल्लाह की मोहब्बत और दोस्ती होती है। ऐसे ही नफूस कुदसिया की शान में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह यूनुस में, कि खूब सुन लो कि अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ होता है और ना कोई गम होता है। इन्हीं औलिया अल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के बंदों में वो लोग हैं जो ना नबी हैं ना शहीद हैं, मगर क़यामत के दिन उनकी शान ये होगी कि उसके सबब, यानी उनकी इन सिफात के सबब, उन पर नबी और शहीद भी रश करते होंगे। वली अल्लाह होता ही वही है जो इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हो और सरचश्मा हो। हमारे मुआशरे में जो वली उसको कहते हैं जो करामात दिखाए, और पीरी मुरीदी के लिए लोग उनके पास जाते हैं जो करामात दिखाता है। शरीयत में ये सब कुछ नहीं है। शरीयत में क्या है कि वो बंदा जो अल्लाह का वली होता है वो बस शरीयत का पाबंद होता है, बस, और कोई बात नहीं। शरीयत का पाबंद होता है।
کرامت اسے ظاہر ہوں نہ ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہو جائیں گی تو اللہ کی شان ہے، نہ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بندہ شریعت کا پابند ہوگا۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت سے اپنے آپ کو منور کرو۔ اس لیے اولیاء اللہ رہبر ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ہے جو نہ داڑھی رکھتا ہے یا خشخشی داڑھی رکھتا ہے اور غیر شرعی کام کرتا ہے اور کہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، یا وہ اس طرح کا شو کرے کہ میں اللہ کا بڑا بزرگیدہ بندہ ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح سے تمام سلاسل طریقت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خلاف شریعت کام کرنے والا نہ ولی ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی بیعت جائز ہوتی ہے۔ جس شخص کے اخلاق و اطوار، اقوال و افعال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہوں، وہ نہ پیر ہے، نہ ولی ہے، نہ مرشد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک فاسق بندہ ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت تو کر نہیں رہا، گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو گناہ میں جو مبتلا ہوتا ہے اسی کو ہی فاسق کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ کہف پڑھیں تو اس کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ اس شخص کی پیروی مت کرو جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہو گیا ہے اور وہ نفسانی خواہش کا پیروکار ہے اور اس کا کام حدود شریعت سے نکل گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص زمین سے آسمان تک سونے سے بھر کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو جس قدر ثواب اس شخص کو ہوا ہے، اسی قدر ثواب اس شخص کو ہوگا جو کسی ایک کو ہدایت دے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، تقوی پرہیزگاری کا نمونہ ہوتا ہے، دنیا سے بیزار ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا متوالا ہوتا ہے، اور کامل سے فیض شدہ ہوتا ہے، اور پھر اس فیض کو مخلوق خدا تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے اس کو نہ صرف خود چلتا ہے اس پر، بلکہ مخلوق خدا کو اس پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بندہ بنائے، اپنی صحبت، اپنے پیاروں کی صحبت عطا فرمائے، اور پھر اپنے دوستوں میں، اپنے پیاروں میں ہمیں داخل فرمائے۔ آمین۔